بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام وأمة القرآن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Syekh Hafizahullah beliau membuka kajian pada sore hari ini, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mendoakan kepada kita semua agar menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatul Islam dan juga ummatul Quran. أحبتي في الله، في سورة الرحمن، هذه السورة امتن الله جل جلاله بها على عباده من الجن والإنس، فذكر الله عز وجل في هذه السورة نعمه على الجن والإنس، نعم الدنيا والآخرة، نعم الدين والدنيا، ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hal dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jin dan juga manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jin dan juga manusia, baik itu berupa nikmat dunia, nikmat akhirat, baik itu berupa kenikmatan dunia dan juga kenikmatan din, kenikmatan dalam agama. في أول السورة ذكر الله عز وجل النعم التي أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في الدنيا من الجبال والنجوم والشجر والبحار، ذكر الله عز وجل كل هذه النعم. وفي آخر السورة ذكر الله عز وجل النعم التي أعدها لعباده المؤمنين من الجن والإنس، نعم الجنة، الحور العين والأنهار والقصور وكل ما في الجنة من النعيم. Pada awal surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jin dan juga manusia berupa kenikmatan dunia, mulai dari gunung-gunung, langit, lautan dan lain sebagainya. Adapun di akhir-akhir surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk hamba-hambanya yang bertakwa, berupa surga dan segala macam yang ada di dalamnya, baik itu hurul ain, bidadari-bidadari surga, sungai-sungai surga dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang ada di dalam surga. ولكن ما هي أول نعمة ذكرها الله عز وجل في سورة الرحمن ولماذا بدأ بها؟ هذا سؤال سنعطي عليه هدية. ما هي أول نعمة ذكرها الله عز وجل في سورة الرحمن ولماذا بدأ بها؟ هناك في الأخير تقدم. Syekh Hafizahullah menanyakan nikmat apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam
surat Ar-Rahman dan juga mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan nikmat tersebut. Siapa yang menjawab akan diberikan hadiah insyaallah. Fadhal fil akhir. أحسنت ممتاز. ثم لماذا؟ نعم هي أعظم نعمة. لا أريد آخرها. لماذا هي أعظم نعمة؟ أحسنت بارك الله فيك. قل جوابه. إذن أول نعمة ذكرها الله هي سورة الرحمن. نريد نوصل هذه الهدية له. Fadhal, تعال اقترب. Jadi nikmat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rahman adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "'Allamal Qur'an." Inilah nikmat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah yubarik fiik. Baik. Dan juga mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat itu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia dan juga nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka barang siapa yang membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya, insyaallah taala dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wali'anna الإنسان بدون قرآن هو في خطر عظيم. هو كائن مفسد. هو كائن مدمر. لا خير ولا منفعة منه بدون القرآن الكريم. Dan juga dikarenakan seorang manusia tanpa Al-Qur'anul Karim merupakan seorang yang berada di jurang kebahayaan. Ia akan menjadi seorang yang perusak, seorang penghancur, dan juga berbagai macam bahaya-bahaya lainnya apabila seseorang tersebut tanpa dengan Al-Qur'anul Karim. لذلك أكبر المفسدين في الأرض في الدنيا هم الذين كفروا بهذا القرآن العظيم. Oleh karena itulah orang yang paling besar kerusakannya di dunia ini adalah orang yang mengkufurkan Al-Qur'anul Karim. الذين قتلوا ملايين البشر الذين أفسدوا في الأرض فسادا عريضا كل هؤلاء كفروا بالقرآن الكريم. Orang-orang yang membunuh berjuta-juta manusia, semua dari orang-orang tersebut semuanya adalah orang-orang yang kufur terhadap Al-Qur'anul Karim. لأن الإنسان بدون قرآن يكون أخبث وأشر من الشياطين والعياذ بالله. Karena seorang manusia tanpa Al-Quran, dia lebih hina, dia lebih keji daripada syaitan. Nas'alullah salamat wal afiyah. لذلك لا بد من دخول القرآن في قلب الإنسان. Oleh karena itulah harus Al-Quran itu masuk ke dalam relung hati setiap manusia. Allah Jalla Jalaluhu سمى القرآن الكريم روحا فقال في آخر سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالله عز وجل يسمي القرآن الكريم يسميه روح. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'anul Karim dengan kata ruh, dengan kata ruhan. Di penghujung surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari perkaraku. Maksud dari kata ruh di dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'anul Karim dengan kata ruh. Wa yusammi Jibril alaihi salam alladhi nazala bihadha al-Qur'an yusammihi Allah jalla jalaluhu ruh. Fayaqulu jalla jalaluhu
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Jibril alaihi salam dengan sebutan ruh. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala mengatakan nazala bihir ruhul amin, yang turun dengannya ar-ruhul amin yaitu Jibril alaihi salam ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu wahai Muhammad agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Idzan hadzal Qur'an li hadhihi ad-dunya karruhi lil badan. Hadzal Qur'an li hadhihi ad-dunya karruhi lil badan. البدن بدون روح ميت. الحياة بدون قرآن أيضا حياة ميتة. Oleh karena itulah Al-Quran, kedudukan Al-Quran terhadap dunia ini seperti kedudukan ruh untuk jasad, di mana sebuah jasad tanpa adanya ruh merupakan bangkai, mayat. Begitu pula kehidupan tanpa Al-Quran merupakan kehidupan yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya. Idza kharaja al-Quran min al-buyut, fahadhihi al-buyut maqabir. Idza kharaja hadha al-Quran min al-qulub, fahadhihi al-qulub, hadhihi al-abdan, wa in kanat tatanaffas, wa in kanat tataharrak, ta'kul, tashrab, illa annaha kal-mauta. Apabila Al-Quran telah keluar dari sebuah rumah, maka rumah tersebut ibarat kuburan. Begitu pula apabila Al-Quran keluar dari jasad seorang manusia, meskipun jasadnya masih senantiasa bernafas, masih makan, akan tetapi apabila Al-Quran telah keluar dari jasad tersebut, maka jasad tersebut hanyalah sebuah bangkai, hanyalah sebuah mayat. فلذلك الله عز وجل إذا أنزل على قوم كتابا وأرسل إليهم رسولا يأمرهم أن يأخذوا بالكتاب الذي أنزل إليهم ويعملوا به وإلا فهم في ضلال مبين. Oleh karena itulah apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada sebuah kaum kitab dan mengirimkan kepada mereka seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada kaum tersebut untuk berpegang teguh dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan dibawakan oleh rasul tersebut. Apabila sebuah kaum meninggalkan kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka akan tersesat pada kesesatan yang nyata. Falan tufliha ummah walan tafuz walan tanjah illa idza amilat bil kitab alladhi anzalahu Allah azza wa jalla 'alaiha. Maka sebuah umat atau sebuah kaum tidak akan pernah berjaya kecuali apabila mereka mengamalkan kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Unzuru madza fa'ala Allah azza wa jalla ma'a bani Israil. Allah azza wa jalla iqtala'a jabal iqtala'ahu Allah azza wa jalla min judhurihi wa wada'ahu fawqa ru'usi bani Israil. جبل ضخم عظيم كبير حمله الله عز وجل فوق رؤوس بني إسرائيل. لماذا حمل الله عز وجل هذا الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل؟ Lihatlah kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah gunung, kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan gunung tersebut di atas kepala-kepala mereka, orang-orang Bani Israel. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut? ما هو الجبل الكبير هنا في باندونغ؟ ماذا عندكم جبل gunung besar di sini? Nama siapa? ما اسمه الجبل؟ Gunung Manglayang atau Palasari. Balasari? Gunung yang terbesar di Bandung, gunung apa? Tangkuban Perahu. تخيلوا هذا الجبل فوق رؤوسنا. Bayangkan gunung Tangkuban Perahu diletakkan di atas kepala kita. كيف المنظر؟ كيف الشكل؟ Bagaimana keadaannya? Bagaimana bentuknya yang kita lihat di atas kita?
وهذا الجبل من جذوره، تعرفون رأس الجبل الذي نراه، لكن تحت الأرض يوجد الجذور، فالله عز وجل اقتلع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل. انظروا هذا المنظر، تخيلوا أن فوق رؤوسكم جبلا ضخما كبيرا. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengangkat gunung tersebut bagian atasnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat dari bagian akarnya. Jadi di sebuah gunung yang kita lihat hanya bagian atasnya, di bawah gunung tersebut masih terdapat akar-akarnya, dan Allah Subhanahu wa taala angkat gunung Tur di atas kepala Bani Israel, di atas kepala-kepala Bani Israel, gunung beserta dengan akar-akarnya. Limadha? Soal الثاني عليه هدية. لماذا؟ Kenapa? Siapa yang bisa jawab maka akan diberikan hadiah insyaallah. لماذا الله وضع الجبل فوق رؤوسهم؟ Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan gunung di atas kepala Bani Israel? Naam. Jawab. Fadhalu. Ada yang mau jawab? Al-Ustadz jahis hunak. Siap. Nanti thani. Naam. Yalla. يقول لأنه ذكر في سورة الأعراف أن بني إسرائيل هؤلاء ما يتبعون موسى. لكن لماذا رفع فوق رؤوسهم؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala angkat gunung tersebut di atas kepala-kepala mereka? موجود في الآية. يقول لأن بني إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعلوا لهم إلها. هذا نصف الجواب. تفضل. Kata beliau setengah dari jawaban. Silakan. Tunggu. Setengah dari jawaban. السبب. تفضل. لماذا؟ يقول يريد أن ينفق على المسجد. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، في ميزان حسناتك. طيب النصف الثاني، لماذا رفع الله فوق رؤوسهم؟ الجواب في الآية، الجواب موجود في الآية. طيب يا أستاذ، لماذا؟ أحسنت. تعال خذ 50 هذه، تعال تفضل. إنفاق. طيب، جزاك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. طيب، قال الله جل جلاله عن بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نتقنا الجبل يعني من جذوره فوق رؤوس بني إسرائيل. لماذا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. ما هو الذي آتاهم الله؟ التوراة. خذوا هذا الكتاب بقوة. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut gunung, kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan gunung tersebut di atas kalian seperti bayangan. Wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka menyangka bahwasannya gunung tersebut akan menimpa kepada mereka. Maka alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut adalah pada potongan ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudzu ma atainakum biquwwah, ambillah, genggam eratlah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kuat. Dan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah kitab At-Taurat. فانظروا، الله عز وجل يؤدب بني إسرائيل. الله عز وجل يعلم أنه لا نجاح ولا فلاح ولا فوز إلا بالعمل بالكتاب الذي أنزله، ولذلك الله رفع فوق رؤوسهم جبلا عظيما ليستقيموا ويأخذوا بكتابهم. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut
memberikan pendidikan kepada Bani Israel bahwasannya tidak akan beruntung seorang pun kecuali apabila dia berpegang teguh dengan kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka apabila Bani Israel menginginkan kejayaan, hendaknya mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. هذا مع بني إسرائيل، فكيف مع أمة الإسلام؟ ماذا الله عز وجل يعني يسر وقدر لهذه الأمة لتستفيد من كتابها؟ مع بني إسرائيل رفع فوقهم الجبل، مع أمة الإسلام ماذا حصل؟ سنذكر ماذا حصل مع أمة الإسلام. Hal tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap Bani Israel. Allah angkat gunung, kemudian Allah perintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan Taurat. Maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk umat ini? Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap umat ini? Ummatul Islam ummatun marhumah. Arsala Allah azza wa jalla ilaiha afdal ar-rusul. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأنزل عليها أحسن الكتب وهو القرآن الكريم. فهذه الأمة محبوبة يحبها الله عز وجل، هذه الأمة مرحومة يرحمها الله عز وجل. Umatul Islam, umat Islam ini merupakan umat yang penuh dengan rahmat, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasul yang paling terbaik, dan Allah juga mengirimkan, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab yang terbaik. Maka umat ini adalah umat yang penuh dengan rahmat dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banu Israel, Allah Azza wa Jalla saqahum li kitabihim bil quwwah bit-tur fawqa ru'usihim hatta yanqadu wa ya'khudhu wa ya'malu bi kitabihim. Nah, fakaifa ummat al-Islam? Allah Subhanahu wa taala menggiring Bani Israel untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat dengan kuat, dengan Allah Subhanahu wa taala letakkan gunung di atas mereka. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap umat ini? Karena hadhihi an-nufus tahtaj man yaquduha ila al-Qur'an, tahtaj hadi, tahtaj ila dalil, تحتاج إلى ما يوصلها لكتابها. Karena jiwa-jiwa ini membutuhkan seseorang yang dapat menggiringnya kepada kitabillah, seseorang yang dapat menunjukkan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. ولأن اليهود قلوبهم قاسية احتاجوا هذه الطريقة القاسية ليأخذوا كتابهم. وأما أمة الإسلام قلوبها رحيمة، قلوبها لطيفة، فالله عز وجل يقودها إلى كتابها باللطف. Orang-orang Yahudi, hati-hati mereka begitu keras sehingga Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut. Allah mengirimkan gunung, meletakkannya di atas mereka untuk menyuruh mereka berpegang teguh dengan Taurat. Adapun umatul Islam, umat yang hati-hati mereka begitu lembut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada mereka untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan cara yang lembut pula. Fanzuru ila lutfillah wa ila rahmatillah bi ummatil Islam. Allah Azza wa Jalla hayya al-asbab, hayya al-mawasim, hayya al-awqat likay tanfatih hadhihi al-qulub lidukhulil Quran fiha. Maka lihatlah kepada kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebab-sebab, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat-tempat dan waktu-waktu agar hati ini terbuka untuk menerima Al-Qur'anul Karim. Naam. Lianna Al-Qur'an al-qulub lan tastafid بهذا القرآن الكريم إلا إذا كانت قلوبا صافية، قلوبا طاهرة، قلوبا نقية. Karena hati tidak akan menerima Al-Qur'anul Karim, tidak akan
mengambil faedah dari Al-Qur'anul Karim kecuali apabila hati tersebut hati yang bersih dan juga hati yang suci. القلب وعاء، هذا الوعاء ستضع فيه القرآن الكريم، فأي شيء جميل أي شيء تحبه لا بد أن تضعه في وعاء طاهر، في وعاء نظيف. لا يجوز أن تضع شيئا ثمينا في وعاء قبيح، في وعاء وسخ. لذلك لا بد من تهيئة الوعاء. Hati itu ibarat sebuah bejana. Maka apabila kita hendak meletakkan Al-Quran di dalam hati kita, hendaknya hati tersebut kita jadikan hati yang bersih terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita mau untuk meletakkan sesuatu yang berharga pada sebuah tempat yang kotor. Maka apabila kita menginginkan Al-Quran masuk ke dalam hati kita, terlebih dahulu kita harus menjadikan hati kita hati yang bersih. فانظروا الاستعدادات التي هيأها الله عز وجل لنا من رحمته ولطفه لنستفيد أعظم الفائدة من القرآن الكريم. Maka lihatlah persiapan-persiapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk menerima a'zamul ayat, untuk menerima ayat-ayat yang paling agung, yaitu Al-Qur'anul Karim. هذا الاستعداد للاستفادة من القرآن الكريم يبدأ من شهر رجب، يبدأ من شهر رجب ثم شعبان ثم يأتي رمضان. Persiapan-persiapan ini untuk kita mengambil faedah dari Al-Qur'anul Karim telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Allah Subhanahu wa taala telah mulai dari bulan Rajab, kemudian berlanjut di bulan Sya'ban dan berlanjut di bulan suci Ramadan. رجب كما تعلمون شهر محرم من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ظلم النفس بالمعاصي بالفسوق. فالإنسان في الأشهر الحرم في جميع السنة وبالخصوص في الأشهر الحرم لا يظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Di antaranya adalah bulan Rajab. Bagaimana menzalimi diri sendiri? Yaitu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab telah melarang kita semua untuk bermaksiat kepada Allah, menzalimi diri kita sendiri. فنتهيأ في شهر رجب بالتخلص من الذنوب والمعاصي والإقبال على الله عز وجل بالطاعات. Maka pada bulan Rajab kita sudah mulai terlebih dahulu untuk meninggalkan maksiat-maksiat dan juga menerima seruan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. ثم يأتي شهر شعبان وكما ورد في السنة صيامه والإكثار من الصيام في شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصوم أكثر شعبان، وقيل أنه كان يصوم شعبان كله. Kemudian selanjutnya datang bulan Sya'ban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan banyak ibadah di dalam bulan Sya'ban. Di antaranya adalah puasa sunnah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban. ثم يأتي رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتكون القلوب مهيئة من شهر رجب ثم شعبان ثم يأتي رمضان والقلوب طاهرة والقلوب نقية صافية لاستقبال القرآن الكريم. Kemudian setelahnya datanglah bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka persiapan yang telah kita mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, biidznillah hati kita telah siap untuk menerima Al-Qur'anul Karim. لأن أحبتي في الله هناك حجب تحجب القلب من الاستفادة بالقرآن الكريم، حجب ليس حجاب واحد
وإنما مجموعة من الحجب تغلف القلب وتحيط بالقلب لتمنع دخول القرآن فيه. Karena terdapat berbagai penghalang, bukan hanya satu, akan tetapi berbagai macam penghalang yang dapat menghalangi Al-Quranul Karim untuk sampai di hati-hati kita. فإذا أردت أن تخشع وتتدبر وتفهم القرآن الكريم لا بد من إزالة هذه الحجب جميعها. Maka apabila engkau ingin khusyuk untuk menerima Al-Quranul Karim, terlebih dahulu kamu harus meninggalkan dan menghilangkan penghalang-penghalang tersebut. وهذا الاستعداد من رجب وشعبان إلى رمضان هو لإزالة هذه الحجب حتى تستفيد من القرآن الكريم. Dan persiapan-persiapan yang dimulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, baru kemudian Ramadan, tujuannya adalah untuk menghilangkan penghalang-penghalang tersebut. ما هي الحجب هذه التي تمنع الإنسان من فهم وتدبر والخشوع مع القرآن الكريم؟ هذه الحجب هي الفضول فضول النظر وفضول الكلام وفضول الاختلاط. فضول النظر وفضول الكلام وفضول الاختلاط. عرفتم فضول؟ Ayo, maaf. Apakah penghalang-penghalang tersebut? Dijelaskan oleh beliau bahwa penghalang-penghalang tersebut adalah al-fudul, hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang berlebihan fin nazar, dalam pandangan, hal-hal yang berlebihan dalam al-kalam, dalam perkataan, dan juga hal-hal yang berlebihan dalam ikhtilat, dalam bermuamalah, dalam bercampur baur. فهذا الاستعداد قبل رمضان هو لإزالة هذه الأمور، لأن هذه حجب تحجبنا من الاستفادة من القرآن الكريم. Maka persiapan yang dimulai dari bulan Rajab tadi, tujuannya adalah untuk menghilangkan penghalang-penghalang tersebut yang dapat menghalangi kita dari Al-Quranul Karim. فضول النظر، الآن أصبحنا ننظر في كل شيء. الآن الإنسان بسبب هذه الأجهزة أصبح ينظر كل شيء. Berlebihan dalam pandangan, pada saat ini setiap manusia dapat memandang kepada apapun yang dia ingin pandang, terlebih melalui perangkat cerdas. وأنت في بيتك تنظر إلى الدنيا كلها. Melalui perangkat tersebut kamu bisa melihat kepada seluruh dunia dan seisinya. أمور السياسة، أمور الرياضة، أمور الفن، كل شيء تنظر إليه. Politik, kemudian olahraga, semuanya bisa kalian lihat. وأصبح هؤلاء الشياطين يتفننون في جذبك بالعناوين، عنوان أنت تنظر ما وتمشي وراء هذا العنوان، ومن عنوان إلى عنوان إلى عنوان إلى عنوان تجد نفسك قد تجولت في كل أنحاء الدنيا. Maka kemudian syaitan mulai membuat tipu daya kita dengan berbagai macam judul, dengan berbagai macam tema, sehingga kemudian tanpa sadar kita membuka ini, membuka itu, sampai kita telah membuka semuanya. Semua yang ada di dunia ini telah kita buka semua. فهذا الفضول، فضول النظر، جعل العقل والقلب مشتت في كل أودية الدنيا. Maka berlebihan dalam pandangan ini dapat membuat hati dan juga akal kita terpecah belah. Hati dan akal pikiran kita terbengkalai. فأصبح الإنسان إذا فتح المصحف عقله ليس مع المصحف، وإنما عقله في أودية الدنيا. Kemudian ketika seseorang mulai membuka mushaf, hati dan pikirannya bukan lagi berada pada mushaf yang sedang ia buka. Hati dan pikirannya berada pada lembah dunia yang lain. سببه ماذا؟ فضول النظر. هذه الأشياء التي تنظر إليها لا تظن أنك نظرت وانتهى الموضوع، لا، ستأتي إليك. الشيطان سوف يبدأ يأتي بها في أثناء قراءتك للقرآن الكريم. Sebabnya adalah berlebihan dalam pandangan ini. Dengan berlebihan dalam pandangan, syaitan kemudian mulai membuat tipu daya kepada manusia, sehingga kemudian akan menghalangi ia dari Al-Quranul Karim. فضول الطعام. الآن أصبحت الطعام أشكالا وألوانا
لا تعد ولا تحصى أصناف وأشكال الطعام. Berlebihan dalam makanan. Pada saat ini makanan sudah memiliki berbagai macamnya, begitu banyak jenisnya sampai tidak dapat dihitung jenis dan juga macam-macam dari makanan. فيصبح الآن الإنسان يحتار ماذا يأكل، يحتار، وحتى في اختيار الطعام يمكث زمنا طويلا وهو يحتار ماذا يأكل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. Pada saat ini manusia mulai banyak menghabiskan waktu untuk memilih makanan yang hendak ia makan. Dia mulai memilih makanan yang ini, makanan yang itu, sampai tidak terasa waktu telah ia habiskan untuk memilih makanan yang hendak ia makan. فهذا فضول الطعام أيضا حجاب من فهم القرآن الكريم. Maka berlebihan dalam makanan ini pun merupakan salah satu penghalang yang dapat menghalangi kita dari Al-Quranul Karim. فضول الاختلاط. الآن أصبح الإنسان لا يريد الخلوة، لا يريد أن يختلي بنفسه، يشعر بالملل والضجر إذا اختلى بنفسه. Berlebihan dalam pergaulan pun pada saat ini setiap manusia banyak yang tidak menginginkan untuk berkhalwat, bermunajat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan mendatangi orang lain untuk bergaul, untuk bercengkrama dan lain sebagainya. إذا وجد نفسه في خلوة يريد أن يكسرها وأن يخرج من هذه الخلوة بأي طريقة بأي وسيلة، لا يريد أن يجلس مع نفسه لوحده. Kapan ia merasa sunyi, sepi, sendiri, dia akan mencari teman, dia akan mencari pergaulan agar terhindar dari rasa sendiri tersebut. بينما السلف كانوا يفرحون بالخلوة. لماذا؟ لأن الخلوة تعني أن يختلوا بالله، بكتاب الله، بذكر الله، فيفرحون إذا جاءتهم الخلوة. Berbeda dengan salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, di mana mereka suka untuk menyendiri, karena makna dari menyendiri bagi mereka adalah berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berbunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Syekhul Islam عندما أدخلوه السجن قال ماذا؟ سجني خلوة، سجني خلوة، فرح بالخلوة التي سيجدها في السجن. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, ketika beliau dipenjarakan, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, sijni khalwah, mereka memenjarakanku, maka penjara bagiku merupakan khalwah, tempat bagiku untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahadul ulama عندما adkhaluhu ila السجن واغلقوا الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Ada salah seorang ulama yang mana ketika ia dimasukkan ke dalam penjara, ia mengatakan faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Maka diletakkan penghalang antara ia dengan dunia luar, di mana dari dalam penghalang tersebut merupakan rahmat dan nampak dari luar seperti azab. Idzan Allah Azza wa Jalla yuridu an yuzil hadhihi al-hujub an ummati al-Islam لتغترف وتنهل من هذا القرآن الكريم وتأخذ أعظم الفائدة منه. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari setiap manusia untuk menghilangkan penghalang-penghalang tersebut supaya ia dapat mendapatkan faedah yang paling utama dari Al-Qur'anul Karim. فلا يأتي رمضان بعد رجب وشعبان إلا والنفوس تهيأت والقلوب استعدت والوعاء أصبح نظيفا طاهرا. Maka ketika datang bulan suci Ramadan setelah Rajab dan juga Sya'ban, hati kita sudah dalam keadaan bersih, sudah dalam keadaan suci dan sudah siap untuk menerima Al-Qur'anul Karim. لأن أحبتي في الله كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا فوز ولا نجاح ولا فوز إلا بأن يدخل هذا القرآن في القلوب. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan berulang kali bahwasanya tidak ada kejayaan, tidak ada kesuksesan
kecuali dengan masuknya Al-Quran ke dalam relung hati kita. Innal ladzi yantadhir ahlal Qur'an ikramun 'azim wa fadlun kabirun jiddan jiddan, falidhalik ينبغي على المسلم ألا يفوت وألا يضيع هذا الموسم العظيم المبارك الذي هيأه الله عز وجل لنا ألا وهو شهر رمضان. Karena para ahlul Quran yang mereka nantikan adalah keutamaan yang begitu agung, keutamaan yang begitu besar, maka jangan sampai seorang muslim menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini dan menyia-nyiakan Al-Quranul Karim. القرآن أحبتي في الله أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالنسبة للسنة كلها كالروح للبدن كالقلب للبدن. رمضان مع القرآن بالنسبة لسائر الشهور هو كالقلب لسائر الأعضاء. Bulan suci Ramadan bersama dengan Al-Quran apabila diibaratkan, apabila dianalogikan seakan-akan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran itu ibarat sebuah hati untuk seluruh anggota badan. Bulan suci Ramadan untuk bulan-bulan lainnya pada 1 tahun penuh itu ibarat sebuah hati bagi seluruh anggota badan. Al-qalb هو الذي يوصل لجميع الأطراف الدم. هذا القلب عندما يضخ فإنه يضخ الدم إلى الرأس وإلى آخر إصبع في رجلك. بهذا القلب هو الذي يضخ الدماء. Hati merupakan sebuah organ yang menyampaikan darah ke seluruh penjuru badan, dari mulai kepala sampai ujung badan bagian bawah, semuanya yang menyampaikan darah tersebut adalah hati. فكلما كان القلب قويا وبصحة جيدة فإن الدماء تصل إلى جميع الأطراف. Maka semakin sehat sebuah hati, semakin lancar pula peredaran darah kepada seluruh anggota badan. وإذا أصبح القلب ضعيفا فإنه لن يوصل الدماء إلى الأطراف البعيدة. Sebaliknya apabila hati begitu lemah, maka darah tidak akan tersampaikan kepada seluruh anggota badan. وكذلك شهر رمضان إذا لم تستفد منه أعظم الفائدة وتأخذ منه أكبر الأجر فإن فائدته ومنفعته لن توصلك إلى آخر العام. يوم يومين شهر شهرين بعد رمضان وينتهي المفعول وكأنك لم تصم رمضان. بينما إذا أخذت منه أعظم الفائدة فإن هذه الفائدة توصلك إلى رمضان القادم. Begitu pula bulan suci Ramadan. Apabila kita tidak mengambil faedah yang sangat agung di bulan suci Ramadan, apabila kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka faedah yang kita dapatkan apabila tidak maksimal, maka tidak akan menyampaikan kita kepada bulan-bulan setelahnya. Mungkin 1-2 bulan faedah tersebut akan selesai dari kita. Berbeda apabila kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin, maka faedah tersebut akan mendatangkan kebaikan untuk kita pada bulan-bulan setelahnya sampai kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Fahaluka tiwal al-'am mutawaqqifun ala halika fi Ramadan. إيمانك طوال العام متوقف على إيمانك في رمضان. أخلاقك طوال العام متوقفة على أخلاقك في رمضان. Maka keadaanmu sepanjang tahunnya itu bergantung pada bagaimana keadaanmu dengan bulan suci Ramadan. Begitu pula keimanan. Keimanan sepanjang tahun diukur dari seberapa keimanan di bulan suci Ramadan. Begitu pula akhlak kita sepanjang tahun, tergantung bagaimana akhlak kita pada bulan suci Ramadan. فكيف بمن لا يصوم رمضان؟ كيف الذين لا يصومون رمضان؟ كيف سيكون حالهم؟ Maka bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan? Bagaimana keadaannya di kemudian hari? إذن من أجل ذلك الله عز وجل جعل لنا إشارات وعلامات
لكي نستفيد من رمضان أعظم الفائدة. Maka untuk hal tersebutlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan isyarat-isyarat dan juga tanda-tanda untuk kita mengambil faedah dari bulan suci Ramadan. أولا أنه ربط رمضان بالقرآن فقال جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن اختار الله عز وجل من بين سائر شهور العام اختار رمضان وأنزل فيه القرآن. Tanda yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengikat erat bulan suci Ramadan dengan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. وكل شيء في موسمه يكون أفضل وأحسن وأجمل. كل شيء له موسم، كل عمل له موسم، كل فاكهة لها موسم، والشيء في موسمه يكون أفضل وأحسن وأكثر. Dan segala sesuatu pada musimnya dia akan mendapatkan bagian yang paling baik, bagian yang paling besar. Sebagaimana bulan suci Ramadan, dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan, maka Al-Qur'an yang terbaik untuk kita mengambil faedahnya adalah pada bulan suci Ramadan. Wa fi sahih Muslim su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaum al-itsnain qala wa fihi unzila alayya al-Qur'an. Pada sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya suatu ketika alasan mengapa beliau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Di antara alasan yang beliau katakan adalah karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku Al-Qur'an. Al-isyarah tsaniyah anna Allah jalla jalaluhu ikhtara syahr Ramadan lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakuna syahr muraja'atil Qur'an. Tanda yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang Al-Qur'an. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Jibril alaihi salam kana yuqabilu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan yuraji'u ma'ahu Al-Qur'an. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam pada bulan suci Ramadan untuk mengulang-ulang Al-Qur'an. Fa idzan huwa syahru muraja'ati al-Qur'anil Karim. Ya man tahfaz min al-Qur'an juz'ain 15 20 al-Qur'an kamilan ij'al hadha asy-syahr syahru muraja'ah lil Qur'anil Karim. Maka bulan suci Ramadan merupakan bulan untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qur'anul Karim. Siapa yang memiliki hafalan 1, 10, 20, 30 juz dari Al-Qur'anul Karim, hendaknya ia menjadikan bulan suci Ramadan bulan untuk ia memurajaah, mengulang-ulang hafalannya. Al-amru ats-tsalits anna Allah 'azza wa jalla syara'a lana قيام رمضان بصلاة التراويح. صلاة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية فصلى ليلة ليلتين 3 ليالي ثم توقف خشية أن تفرض على أمة الإسلام ثم جاء عمر رضي الله عنه وأحياها مرة أخرى وجمع الناس على صلاة التراويح. Kemudian tanda yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada malam bulan suci Ramadan untuk seorang muslim melakukan salat tarawih. Salat tarawih yang mana dahulu dilakukan secara berjamaah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1-2 hari, kemudian ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah tersebut karena takut akan diwajibkan kepada umat Islam. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kembali mengumpulkan manusia untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah. Qala Syekhul Islam rahimahullah an sababi
مشروعية صلاة التراويح في رمضان قال ليسمع المسلمون القرآن، ليسمع المسلمون القرآن الكريم. Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat tarawih adalah liyasma'al muslimunal Qur'an, agar kaum muslimin mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim. لأن كثير من الناس قراءته ضعيفة أو بعضهم لا يستطيع أن يقرأ بنفسه أو إذا قرأ بنفسه شعر بالملل، فشرعت التراويح خلف إمام حسن الصوت يقرأ بتجويد وبترتيل، فالمسلمون خلفه يسمعون القرآن الكريم، فيكون لهم أعظم الأثر في طهارة القلوب ونقاء النفوس. Karena masih banyak dari kaum muslimin yang mana bacaan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim masih lemah. Bahkan sebagian dari mereka belum mampu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat tarawih secara berjamaah agar mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim, agar kemudian hati mereka menjadi bersih dengan mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim tersebut. فانظروا إلى رحمة الله بأمة الإسلام كيف قادها إلى كتابها، كيف ساقنا إلى القرآن الكريم. ليس مثل اليهود بني إسرائيل رفع فوقهم الطور ليأخذوا كتابهم بقوة، بينما أمة الإسلام الله عز وجل يسوقنا إلى كتابنا باللطف بالرحمة بالإحسان حتى نرجع إلى كتاب الله عز وجل. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring kita kepada Al-Qur'anul Karim. Berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan gunung di atas kepala-kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk kembali kepada kita, mereka dengan keras. Berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kita umatul Islam. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita bulan-bulan, musim-musim, sehingga kemudian kita dapat mengambil faedah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala melakukan semua itu dengan cara yang begitu lembut. Hadzal kitab imma an taj'alahu amamak wa imma an taj'alahu khalfa dhahrik. فالناس في هذه الدنيا هكذا قسمان، قسم وضعوا القرآن الكريم أمامهم وقسم وضعوا القرآن الكريم خلف ظهورهم. Al-Qur'anul Karim, sikap manusia terhadap Al-Qur'anul Karim terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang menjadikan Al-Qur'an ini di hadapan mereka, akan tetapi ada pula di antara mereka yang menjadikan Al-Qur'an ini berada di belakang punggung mereka. ما معنى الذين وضعوا القرآن أمامهم؟ يعني القرآن الكريم أمامهم يأخذون منه كل شيء، لا يقدمون على كتاب الله وعلى كلام الله كلام أحد. Apa maksud dari menjadikan Al-Qur'an di hadapannya? Maksudnya adalah ia senantiasa mengedepankan Al-Qur'an dari segala sesuatu yang lain. Ia senantiasa mengambil segala sesuatunya dari Al-Qur'an, tidak pernah mengedepankan perkataan siapapun daripada Al-Qur'anul Karim. Al-halal ma ahallahu Allah wa rasuluh, al-haram ma harramahu Allah wa rasuluh, al-i'tiqad ma wajadahu fi kitabillah wa fi kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam, al-akhlaq ma wajadaha fi kitabillah wa fi sunnati rasulih, المعاملات ما وجدها في كتاب الله وفي سنة رسوله، لا يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله قول بشر. Ia menganggap bahwasanya apa yang halal adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan Rasulnya. Yang haram adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Keyakinan, akhlak, cara bermuamalah, ia ambil semuanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan. Ia tidak pernah
mengedepankan perkataan siapapun dari manusia terhadap Al-Quran maupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayatuhu kulluha mabniyatun ala qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ia bangun kehidupannya di atas firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza khalas al-Quran amamahu sayaquduhu ila al-jannah mubasharatan. Maka Al-Quran yang ia jadikan di hadapannya akan membawanya kepada surga. Wa amma man ja'ala kitab Allah wara'a dhahrihi fahadha fihi sifatun min al-yahud. Qala Allah jalla jalaluhu anhum ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ماذا فعلوا؟ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وجعلوه في الأخير، جعلوه وراء ظهورهم لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه ولا يعملون به. Adapun orang yang menjadikan Al-Quran berada di belakang pundaknya, ia seakan-akan seperti orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala katakan walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang kepada mereka seorang rasul yang membenarkan apa yang berada bersama dengan mereka, apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Sebagian kelompok dari ahli kitab mereka melemparkan kitab ini ke belakang pundak mereka, ke belakang punggung mereka. Mereka tidak melihat kepadanya, mereka tidak membacanya, terlebih mengamalkannya. ثم ماذا قال الله بعد هذه الآية؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن عندما جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم ماذا؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين. فمن يقصي كتاب الله ويبعد كتاب الله من حياته بالضرورة سيتبع الشياطين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka pada ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang diucapkan, yang dibacakan oleh syaitan. Mereka melemparkan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Mereka meninggalkan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dan mereka justru mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, sudah pasti ia akan kemudian mengikuti apa yang diajarkan, yang dibawakan oleh syaitan. Faman taraka al-Quran ittaba'a asy-syaitan mubasharatan bal sayattabi'u ahqara al-ashya' وأضعف الأشياء وأغبى الناس وأحقر الناس. تتعجب الآن لماذا يتبعون هذا ولماذا يتبعون هذا ولماذا يتبعون هذا، حتى بعضهم سيتبع البقر والعياذ بالله. فالإنسان بدون القرآن يضل ضلالا عظيما ضلالا مبينا، وضلاله هذا لا يقف، سيستمر في هذا الضلال إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, ia akan mengikuti syaitan. Bahkan ia akan mengikuti hal yang paling hina. Kita lihat pada saat ini banyak orang yang mengikuti hal-hal yang hina. Bahkan di antara mereka ada yang mengikuti sapi. Ini disebabkan karena mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Karena seseorang tanpa Al-Quranul Karim, ia akan tersesat pada jurang kesesatan yang nyata, bahkan akan membawa orang tersebut kepada kesesatan yang begitu jauh. Amma alladhina rafa'u qadra al-Qur'an wa 'azzamuhu wa aktharu min tilawatihi wa ja'alu hayatahum kullaha qa'imah bihadha al-Qur'an fa inna Allah jalla jalaluhu yarfa'uhum fid dunya wa fil akhirah kama rafa'u al-Qur'an
يرفعهم القرآن الكريم. Adapun mereka orang-orang yang mengangkat kemuliaan Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, sebagaimana ia telah mengangkat Al-Quranul Karim. هؤلاء الذين وصفهم الله في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Mereka adalah orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman yang apabila dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, maka keimanannya akan bertambah. Anzalul Qur'an manzilatahu allati yastahiqquha fa anzalahum Allah azza wa jal manzilatahum allati yastahiqqunaha. Ia menempatkan Al-Quran pada kedudukan yang semestinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menempatkannya pada kedudukan yang semestinya. Fi Musnad al-Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna lillahi ahlin ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki memiliki orang-orang yang dekat. Siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang memiliki kedudukan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min ijlalillah ijlal hamil al-Quran. Idza anta tujil wa tu'azzim wa tahtarim Allah azza wa jal fayajib an tujil ahl al-Quran. Lakin man al-amilin bih alladhina yutabbiqunahu fi hayatihim fi aqwalihim fi af'alihim haula lahum al-ijlal, haula lahum al-ikram, haula lahum al-ihtiram. Nah. Bahkan disebutkan di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memuliakan ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka memuliakan mereka adalah bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haula ahlul Quran hatta majalisuhum laysat majalis adiyah wa innama majalisuhum taghshaha ar-rahmah wa tanzil 'alayha as-sakinah. Yani انظروا الفضل الكبير العظيم الذي يعده الله لأهل القرآن الكريم. مجالسهم مجالس رحمة، مجالس سكينة تغشاهم والملائكة تنزل في مجالسهم. Mereka orang-orang ahlul Quran, majlis-majlis mereka bukanlah majlis-majlis sembarangan, bukanlah majlis-majlis yang biasa. Majlis-majlis mereka adalah majlis yang diliputi dengan rahmat, adalah majlis yang dipenuhi dengan ketenangan, dan juga majlis yang dihadiri oleh para malaikat. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله يذكرهم في عند الملائكة، يذكر هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الذين اجتمعوا يقرؤون كتابه.
Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum mereka berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan meliputi mereka dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan mereka juga akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka, baik itu para mukmin maupun mukminah, di hadapan para makhluk-makhluknya di atas langit. Wa hadhihi dzakarahumullah fi man indah fadilah 'azimah, fadilah kabira. Al'an nahnu law dzakarana ustadh kabir, dzakara ismana aw rais aw hakim, ذكر اسمنا وقيل لك فلان ذكر اسمك، تفرح فرحا عظيما جدا لأن اسمك جاء على لسانه وذكرك. فما بالك إذا ذكرك الله، وليس أمام من؟ أمام الملائكة يذكر اسمك وأنت ومن معك، أنكم تقرؤون كتاب الله مجتمعين في بيت الله تقرؤون كتاب الله، فهذه مفخرة عظيمة جدا. Dan keutamaan yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu taala fi man indah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikat. Ini merupakan keutamaan yang begitu besar. Bayangkan apabila nama kita disebutkan oleh seorang yang memiliki kedudukan, sebaik itu seorang ustadz, seorang pemimpin, atau siapapun yang memiliki kedudukan yang tinggi. Apabila ia menyebutkan nama kita, maka kita akan merasa bangga, kita akan merasa bahagia. Maka bagaimana apabila yang menyebutkan nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bukan di hadapan manusia, akan tetapi di hadapan para malaikat-malaikatnya, maka ini merupakan sebuah kebanggaan yang begitu besar. Hadhihi al-ummah fi awwaliha عندما قدمت القرآن الكريم قدمها الله، وعندما رفعت القرآن الكريم رفعها الله، وعندما أعزت القرآن الكريم أعزها الله عز وجل. فكانت أمة الإسلام في أول أمرها أعز أمة وأقوى أمة وأعظم أمة في هذه الدنيا. Umat ini, umatul Islam, pada dahulu, pada awal mulanya, mereka adalah orang-orang yang begitu mengangkat tinggi kedudukan Al-Quran, orang-orang yang begitu memuliakan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggikan derajat mereka, sehingga mereka kemudian menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling tinggi kedudukannya pada awal-awal mulanya dulu. Wa kullama ukhira al-Quran ukhirat, wa kullama dha'afa al-ihtimam bil-Quran dha'afat. فأصبح الآن يعني هذه الأمة في ذل وفي ضعف بسبب ماذا؟ بسبب تأخرها عن القرآن الكريم. Dan semakin jauh sebuah umat dengan Al-Quran, maka semakin jauh pula mereka dari kemuliaan. Maka pada zaman ini kita lihat, sekarang ini umatul Islam berada pada kelemahan. Sebabnya adalah karena mereka semakin jauh dari Al-Quran. فنحن قوم كما قال أمير المؤمنين عمر أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya kami adalah sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan agama Islam. Maka tatkala kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah Subhanahu wa taala justru akan menghinakan kita. طيب نكمل بقية الوقت بأسئلة إن شاء الله نسألكم ونعطي هدية إن شاء الله. Siap. Sisa waktu akan kita gunakan untuk memberikan beberapa pertanyaan, dan insya Allah akan ada hadiah atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. أولا نعطي هذا الرجل هدية. Pak, punten, ini hadiah untuk Bapak. Tafadhal. Tafadhal. Ya, antum. Ya. Saya sama-sama. Allah barik fiik.
طيب سؤال الأول، أهل القرآن سورة أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا، وآخر آية يا أيها الذين آمنوا، تبدأ بيا أيها الذين آمنوا وتنتهي بيا أيها الذين آمنوا. سورة ماذا؟ Pertanyaan pertama, surat apa yang pada ayat pertama dan ayat terakhir dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu? Nah. تبدأ بيا أيها الذين آمنوا وتنتهي بيا أيها الذين آمنوا. Ya Allah, silakan, ada yang punya jawaban? ابحثوا في المصحف لا بأس. Boleh lihat mushaf, boleh. Mail jawab muskilah. أنا أجعلك الأخير. عرفته؟ تاو؟ من؟ Farhan, surat apa? ها؟ Yallah. الحجرات. تبدأ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. آخر آية بكان يا أيها الذين آمنوا، لا بكان الحجرات، لا ليست خطأ. الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والأخيرة يا أيها الذين آمنوا تفضل. أبا آخر. نعم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نعم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الله يبارك. طيب سؤال الثاني، سورة تبدأ أو تنتهي باسم نبيين. سورة تنتهي باسم نبيين. Surat apa yang diakhiri dengan nama dua orang nabi? لا أحسن، تعال. من يا شيخ؟ صحف إبراهيم وموسى. لا ذاك هناك. تفضل. طيب سورة بركن من أركان الإسلام. تفضل. سورة بركن من أركان الإسلام. Surat yang yabda wala اسمها. Surat yang namanya adalah salah satu rukun Islam. Arfa'ul yad. Angkat tangan terlebih dahulu, silakan. Ya. Belakang. Al-Baqarah. Al-Hajj huna, ta'al. Al-Hajj. Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. ما شاء الله. مبارك. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. عفوا. بارك الله فيك. طيب. نعود للمال. الأسئلة المالية. بالمال. طيب سؤال. هذا إنفاق خلاص للمسجد. لا بس أنا شغلتي بعدين. طيب. نعم. سؤال أيضا في القرآن الكريم. نعم. سأذكر آية وتقولون من الذي قال هذه أو هذا الكلام الذي في الآية. نعم. سأذكر آية وتقولون من القائل. Syekh akan menyebutkan sebuah ayat, maka pertanyaannya adalah siapa yang menyebutkan ayat tersebut. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Khata. Khata. تعال. هارون. أريد 50 الله ليس معي فلوس. تسأل التعمير. شوف. تفضل. إياك أمين. الله يبارك فيك. نريد. كمان. كم 5 هذا؟ واحدة. أو طيب خلاص. طيب سؤال آخر. من القائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. أحسنت. تعال. موسى تفضل. عفوا. أمين. آمين. الله يبارك. طيب سؤال آخر. من القائل؟ من المقصود؟ لا ليس من القائل. من المقصود في هذه الآية؟ Pertanyaannya sekarang, siapa yang dimaksudkan di dalam ayat yang akan dibacakan oleh beliau? نعم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. لا هنا ليس الشيطان. سامري تفضل. Samiri. سامري. نعم بارك الله فيك. آمين. طيب كم باقي وقت؟ نعم نستمر. Kan bagi waktu. Cukup. يقول يكفي. طيب إذن يا أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر مع القرآن الكريم الذي الله عز وجل أنزله نورا وهدى ودل هذه الأمة وساق هذه الأمة إليه بلطف وعناية ورعاية ليخرجوا بأعظم فائدة منه. Kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga faedah yang terbesar untuk kita semuanya. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.